Sir, ako kang hatagan sa imuhang higayon no sa imong reaksyon kay tungod lagi na mention naman ni sa usa ka incumbent last termer kini bang si Saldi Ocon mahitungod sa drug list lagi nga makaingon kita nga sa matag eleksyon na lang kanunay na nila nga padayag no gina aligar batok kang Clarix Oy. Ikaw mismo pastor nga naa ka karon sa partido ni Congressman Clarix. Unsa bay imuhang reaksyon or imong komento niana? Sir Fred, nailan ko si Kong Clarix Oy dili kagahapon. I know Congressman Clarix Oy, sa diyang simple pa ang kinabuhi ni Congressman Clarix Oy. Gani, hangtod karon simple raman gyapon ang iyang ginapakita. And nadumduman ko, sa dugay ng panahon, nakigistorya ko niya, gani adtong nidagan siya sa pagkamayor, yun nakabisita ko siyang balay pagka atong panahon nga wala niya makuha ang mga posisyon, may bisita ko kay nagpakita ko og simpatiya o gusto ko siya ampuan uban siyang kapikas. Og nakita na ko ang tinud-anay nga kasing-kasing sa mga Oy family. And busa ang akong masulti, Sir Fred, no, nakita na ko ang tanan nilang negosyo, tama nga negosyo, decente nga negosyo, legal nga negosyo. And mo kini ang subo lang para sa ako kay dili ra man ni karon lang nako nadunggan na nga isyu, nadunggan ko na long time ago. Gani, kung concerned ka, pananglitan, kung concerned ka sa imong isig ka tao, man akong giingon nga, kung naa kay pangutana, imo siyang duulan o gibaloon. Kaya sa nadunggan magod na ako, when it was mentioned, murabag dili sigurado ang maong pangutana. So, busa akong gipasabot, ingon nga usa ka leader o usa ka ehemplo diya sa atong opisina sa gobyerno, it's important nga atong bantayan ang atong ginalabay nga mga pulong. Kay kita man gud ang dapat una modelo o kana dapat makita nga dili nato himuon ang atong oportunidad sa pagdaot sa atong isigataw. Kung dili atong ipakita ang atong sincerity o tinud-anay nga gugma sa atong isigataw. Kaya nito man ko, Sir Fred, ako na lang diretso ni. Dili ko mutuo nga si Kong Clarix involved ana nga gawi. Kay gani nadunggan ako kaniya kanunay. Kanunay niyang gisgutan yun. Ang pagtinarong, paghimo og hitama, basan ganing pagisgot sa tao nga kanang imong baby ayon, di magani sa ganahan. Kana usa kana ka gauge nakita nako nga kining tawhana na sige tawag ethics, na sa etikiya sa kinabuhi. Ug mao ka ng usa ka ebidensya din na gibuhi niya yung pamilya sa tamang panginabuhian. Busa gibuhi po niya ang iyang leadership tama pod nga pamaagi. Mo nang saludo ko og willing ko nga muuban gyud kay Congressman Clarix Oy kani kita nako, Sir Fred, ang tinuod nga kasing-kasing sa pagserbisyo. Para sa mga kaigsuonan, isulti nako, dili ko mutuo nga si Congressman Clarix Oy na ay problema aning gisgutan gilabay siya karon nga apil siya aning drug lord siya or nag-involve siya ng mga illegal nga butang. I don't believe that.